গোটে পথাৰটা ডুবে গেল আমরা মানে রূপে রহি যোৱা কালিহে আৰু এতিয়া এরকম বান হয়ে গেল এই বানডামে এতিয়া হাঁদে যেतना কঠিয়া চটিয়া সব এটি হয়ে যায় আর জন মানুষগুলা পাথার বাড়ি মে ঘর বনাই র সব এতিয়া একঠাই জমা হয়ে আহে কি করা যায় এতিয়া কে হাঁদেকে সহায় দিবে এতিয়া हमरा কঠিয়া कितना কষ্ট से রূপে के मारे के रूपे के किने के रूपे रही और एते एरकम घटना हो गला की करब हमरा एते देखता এই যে দেখ এটা পৌপাথার টি স্টেট বলেলা গাইস তাদেরকে অনুরোধ করছি যে হাঁদেকে কোনো রকম ডুমাডলং চাহ বাগিচাকে जितना पौपाथर निबाखी आए माने धान रुपे आते अलग साहाय्य करते तदे सहाय लगे जी बांडा में जितना कठिया रूपा गिला सब पत्थर खहाय दिबे तो हमरा की धान उन्नति करबार कहाँ से कठिया पाबो और सरकार के अनुरोध करछि जे हांदेके कोनो रकम सहाय करुक।